Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baraka Sadu Mustaqim dari di PJSD, nomor induk mahasiswa 6103421060. Saya akan menjelaskan sendi yang berada di daerah kepala, wajah, vertebra, rongga dada. Yang pertama, sutura koronal berada di antara frontal parietal, jenis artikulasio, sinartrosis sutura, gerakan tidak ada. Yang kedua, sutura sagittalis berada di parietal dextra plus sinistra, jenis artikulasio, sinartrosis sutura, gerakan tidak ada. Yang ketiga, sutura squamosa berada di antara parietal temporal, jenis artikulasio, sinartrosis sutura, gerakan tidak ada. Yang keempat, sutura lambdoidea berada di antara parietal occipital, jenis artikulasio, sinartrosis sutura, gerakan tidak ada. Yang kelima, temporomandibularis berada di antara temporal mandibula, jenis artikulasio ellipsoidea, gerakan elevasi, depresi mandibula, protraksi, retraksi. Yang keenam, atlanto occipitalis berada di antara occipital atlas, jenis artikulasio ellipsoidea, gerakan fleksi ekstensi, laterofleksi. Yang ketujuh, atlanto axialis di antara atlas aksis, jenis artikulasio trosoidea, gerakan rotasi. Yang kedelapan, intervertebralis berada di antara vertebra, jenis artikulasio arthrodea, gerakan geser atau luncur. Yang kesembilan, discus intervertebralis di antara vertebra, jenis artikulasio symphysis, gerakan tidak ada. Yang ke-10, lumbosacralis di antara lumbal sacrum, jenis artikulasio ellipsoidea, gerakan fleksi. Yang ke-11, processus alveolaris dentis di antara processus alveolaris gigi dengan maksila atau mandibula, jenis artikulasio composis, gerakan tidak ada. Yang ke-12, costovertebralis di antara costa vertebra thorax, jenis artikulasio arthrodea, gerakan meluncur atau geser. Yang ke-13, sternocostalis di antara sternum costa, jenis artikulasio arthrodea, gerakan meluncur atau geser. Selanjutnya, sendi anggota gerak atas. Yang pertama, sternoclavicularis acromioclavicularis berada di antara sternum clavicula, scapula, clavicula, jenis artikulasio arthrodea, gerakan elevasi, depresi bahu. Yang kedua, humeri di antara scapula humerus, jenis artikulasio spheroidea, gerakan fleksi. Yang ketiga, cubiti berada di antara scapula humerus, jenis artikulasio gingimulus, gerakan fleksi. Yang keempat, radio di antara radius ulna, jenis artikulasio trochoidea, gerakan pronasi. Yang kelima, membran interosea berada di antara membran jaringan ikat, jenis artikulasio syndesmosis, gerakan tidak ada. Yang keenam, radiokarpal berada di antara radius ulna karpal, jenis artikulasio ellipsoidea, gerakan fleksi ekstensi. Yang ketujuh, intersaphalia berada di antara karpal, jenis artikulasio arthrodea, gerakan meluncur atau geser. Yang kedelapan, karpo metakarpal
berada di antara karpal metakarpal, jenis articulatio solaris, gerakan fleksi. Yang ke-9 karpo metakarpal 2-5, berada di antara karpal metakarpal 2-5, jenis articulatio arthrodea, gerakan meluncur atau geser. Yang ke-10 interphalangeal, berada di antara phalanges, jenis articulatio gingivimus, gerakan fleksi. Yang ke-11 intermetakarpal, berada di antara basis metakarpal, jenis articulatio arthrodea, gerakan meluncur atau geser. Yang ke-11 metakarpo phalangeal, berada di antara metakarpal phalanges, jenis articulatio ellipsoidea, gerakan fleksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sendi anggota gerak bawah. Yang pertama, symphysis pubis, berada di antara pubis extra sinistra, jenis articulatio symphysis, gerakan tidak ada. Yang kedua, sacroliliaca, berada di antara sacrum lilium, jenis articulation arthrodea, gerakan tidak ada. Yang ketiga, coxae, berada di antara acebutulum sose cabut femur, jenis articulatio spheroidea, gerakan fleksi. Yang keempat, genu, berada di antara femur patella tibia, jenis articulatio gingivimus, gerakan fleksi ekstensi. Yang kelima, tibiofibularis proximal tibiofibularis distal, berada di antara tibia fibula, jenis articulatio arthrodea, gerakan tidak ada. Yang keenam, membran introsia tibiofibularis, membran jaringan, berada di membran jaringan ikat, jenis articulatio syndesmosis, gerakan tidak ada. Yang ketujuh, talo acuralis, berada di antara talus fibia fibula, jenis articulatio gingivimus, gerakan plantaratio dorsolaris. Yang kedelapan, intersalasia, berada di antara tarsal, jenis articulatio arthrodea, gerakan meluncur atau geser. Yang kesembilan, talo calcaneus, tulang, berada di antara talus calcaneus, jenis articulatio arthrodea, gerakan mengayun. Yang ke-10, mediorsal atau subtaloid, berada di antara talus claviculare, jenis articulatio arthrodea, gerakan inversi. Yang ke-10, mediotarsal subtaloid, berada di antara talus claviculare, calcaneus suboid, jenis articulatio arthrodea, gerakan inversi. Yang ke-11, metatarsal, berada di antara tarsal metatarsal, jenis articulatio arthrodea, gerakan meluncur atau geser. Yang ke-12, intermetarsal, berada di antara basis metatarsal, jenis articulatio arthrodea, gerakan meluncur atau geser. Yang ke-13, metatarsopalangeal, berada di antara metakarpal phalanges, jenis articulatio ellipsoidea, gerakan fleksi ekstensi. Yang ke-14, interphalangeal, berada di antara phalanges, jenis articulatio gingivimus, gerakan fleksi ekstensis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.